Assalamu alaikum everyone. My name is Shiraz Iqbal and right now I'm here at the platform of Karobar Deezabad और हम आपके पास लेकर आए हैं एक कॉर्पोरेट वीडियो एक ऐसे शख्सियत के साथ जो कि फाइनेंस के गुरु भी हैं और इस वक्त हमारे पास लाहौर से तशरीफ़ लेकर आए. इनका नाम है कुमैल मोहम्मद. तो चलें आए इनसे हम थोड़ी बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम कुमैल, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक. आप कैसे हैं शिराज? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह. कुमैल, सिंस दिस इज़ अ कॉर्पोरेट वीडियो तो सबसे पहले हम अपनी ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि हमने आपकी जो सर्विसेज ली हैं, बेसिकली हमने कुमैल की कंपनी की सर्विसेज ली हैं विच इज़ नोन एज एस ग्लोबल. और हमने ये सर्विसेज किस लिए ली हैं और प्रॉपर्टी के हवाले से जो है वो कुमैल का क्या तजुर्बा है और कुमैल क्या करने वाले हैं डीज़ाबाद के साथ, हम ये सारी बातें करेंगे. तो कुमैल, सबसे पहले तो आप एस ग्लोबल के बारे में बताएं कि एस ग्लोबल क्या है. सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि एस ग्लोबल जो है ये एक ग्लोबल नेटवर्क ऑफ प्रोफेशनल्स है. ओके. हमारा विजन ये है कि हम एक नेटवर्क ऑफ प्रोफेशनल्स बनाएं ऑल अक्रॉस द ग्लोब, फ्रॉम यूएस, फ्रॉम यूके, फ्रॉम दुबई, और वो अंडर वन अम्ब्रेला काम कर रहे हैं. वाओ. तो बिकॉज जो सिनर्जी का कॉन्सेप्ट है, मैं और मेरी टीम हम लोग उस पर बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करते हैं. सही. तो आपको पता है सिनर्जी में 1+1 इज ऑलवेज इक्वल टू 3. ठीक है. तो हम इस कॉन्सेप्ट पे बिलीव करते हुए हमने एस ग्लोबल बनाई और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम ग्लोबली भी इसको एक्सपेंड कर रहे हैं कि हमारी क्लाइंटल यूएस में भी है, दुबई में भी है और यूके में भी है. ज़बरदस्त. सो द होल थिंग इट रिवॉल्व्स अराउंड डिजिटलाइजेशन. सारा काम जो है वो डिजिटल हो रहा होता है. नॉट एक्चुअली. बेसिकली हमने क्या किया कि हमने ये प्लान था कि जो मैं बेसिकली आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन. तो हमारा प्लान ये था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जो ट्रेडिशनल सर्विसेज हैं हम उससे बाहर निकल के कुछ खेलें. तो हम लोग बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करते हैं डिसरप्टिव इनोवेशन के कॉन्सेप्ट. सेम लाइक अस. बिल्कुल ज़बरदस्त. एग्जैक्टली. कि आप ऐसी इनोवेशन लेके आओ जो मार्केट को डिसरप्ट कर दे आगे, जैसे कि डील्ज़ाबाद में भी किया. बिल्कुल ऐसे ही. बिल्कुल ही ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट ला के तो मार्केट को हिला के रख दिया. बिल्कुल सही. तो हम अपनी फील्ड में ये कॉन्सेप्ट लेके आए हैं. तो अब डील्ज़ाबाद के साथ एक तो हम ट्रेडिशनल सर्विसेज दे रहे हैं जो कि टैक्सेशन एंड कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी है. इन एडिशन टू दैट हम क्या करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का जो एक लॉन्ग टर्म गोल और स्ट्रेटजी होता है उसको अचीव करने के लिए हम वी आर द मास्टरमाइंड. ज़बरदस्त. अब बेसिकली एक तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, एक ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेशन स्ट्रेटजी है. उसके लिए तो आप लोगों की टीम है माशाल्लाह, आप हैं यासिर भाई, ठीक है. लेकिन जो फाइनेंशियल स्ट्रेटजी है उसमें आपको एक मास्टरमाइंड चाहिए जो कि एक्सपर्ट ऑफ द फील्ड हो. बिल्कुल. तो वो मैं और मेरी टीम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं. ज़बरदस्त. इसके अलावा जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स होते हैं FPR के साथ, SCCP के साथ, उन सारी डीलिंग्स में आई वुड बी सपोर्टिंग यू. तो जनरली ये मेरा रियल एस्टेट में रोल है. ज़बरदस्त. अच्छा, सबसे पहले तो दोज हु डोंट नो अबाउट डील्ज़ाबाद, जो हम डिस्ट्रप्शन की बात करें, बेसिकली हमने मार्केट को डिस्टर्ब कैसे किया है. वी कॉल अवर सेल्व्स अ क्रिएटिव नट. हम जो भी काम कर रहे होते हैं हम अपनी क्रिएटिविटी की बेस पे कर रहे होते हैं. हम आपके लिए स्पेशली इंटरनेशनल जो हमारे कस्टमर्स हैं उनके लिए हम डिफरेंट किस्म के वीडियोस लेकर आते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जिसमें हम बताते हैं कि दिस इज़ द करंट सिचुएशन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड यही है एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो अब आपका इसकी बेसिस के ऊपर होना चाहिए. और ये नहीं है कि दिस इज़ जस्ट वन टाइम वीडियो. हम हर स्टेप पे इसकी वीडियो लेके आते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर एक प्रोजेक्ट जो है वो शुरू हुआ तो उसकी सॉइल टेस्टिंग होगी, हम सॉइल टेस्टिंग की वीडियो देंगे. उसकी फिर डिगिंग होगी, हम उसकी वीडियो देंगे. फिर उसका फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, जैसे जैसे वो सीरीज़ ऑफ स्टेप्स जो है वो अचीव करता जाएगा हम उसकी वीडियोस बनाते जाएंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस हम वी कॉल अवर सेल्फ अ क्रिएटिव नट. वाई? बिकॉज वी वर्क इन अ रियल एस्टेट मार्केट वेरी डिफरेंटली. अगर आप हमारी टीम देखें, हमारा नेचर ऑफ वर्क देखें, वो बहुत डिफरेंट है और लोगों से. वो टिपिकल रियल एस्टेट सेटअप है ही नहीं. और द मोमेंट पीपल स्टेप इन अवर ऑफिस, तो मैं आप लोग से भी गुजारिश करूँगा कि जब भी आपको मौका लगे आप आएँ, हमारे ऑफिस चक्कर लगाएं, आप हमारे साथ चाय पिएँ, खाना खाएं, देखें हम किस तरह काम करते हैं. और फिर देखें कि जो डिस्ट्रप्शन वाली बात है, जो क्रिएटिविटी वाली बात है, वो सिर्फ बोलने की हद तक नहीं है. यू विल फील दैट चेंज, यू विल नोटिस दैट वाइब, और आई होप यू विल एंजॉय दैट वाइब एज वेल. ठीक है. अच्छा, कमिंग बैक टूवर्ड्स योर डिस्ट्रप्शन एंड क्रिएटिविटी, तो फाइनेंस का जब बात करूँ तो पीपल जो एक फर्स्ट इंप्रेशन आता है कि भाई दिस इज़ समथिंग वेरी बोरिंग. आप जो बात करें दिस इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. तो ये इंटरेस्टिंग जो है ये हम जो करेंगे या आप जो कर रहे हैं, अगर हम बात करें प्रॉपर्टी इंडस्ट्री की,
سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لاہور سے ہیں کیونکہ تو لاہور کی پراپرٹی اور کراچی کی پراپرٹی کا کیا فرق ہے, اور آپ تھوڑے دن یہاں پہ رہے, آپ نے کیا چیز دیکھی یہاں پہ جو نارمس ہیں, اسپیشلی بحیرہ ٹاؤن کراچی کی بات کریں, آپ نے کیا چیز دیکھی, وہ تھوڑا سا ایکسپیرینس ہمارے آڈینس وغیرہ بتائیں تو دیل بی گڈ. اچھا, اس میں دیکھیں سب سے پہلے جو پاکستان کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ ہے نا, آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک گروئنگ مارکیٹ ہے اور اس میں اوور دا پیریڈ نیکسٹ 3-4 سال میں گرو کرنا ہے. بالکل ایسا ہی. اب یہاں پہ جو میں نے چیز دیکھی ہے, بیکاز میرا ایک بڑا ڈائیورس ایکسپیرینس ہے ریئل اسٹیٹ کے اندر, تو میں نے اسلام آباد کی مارکیٹ بھی دیکھی ہے, وہاں پہ بھی میرے کلائنٹس ہیں, لاہور میں بھی ہیں, کراچی میں بھی ہیں, سیالکوٹ میں بھی. تو مجھے پتہ ہے کہ ماڈل کس طرح سے ویری کر رہا ہے تھرو آؤٹ کے ریجن بائی ریجن, ماڈل چینج ہو جاتا ہے, کوئی کسی طرح کام کر رہا ہے. ایون آپ اگر بحریہ ٹاؤن سے نکل کے مین اسٹریم کراچی کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا وہاں لوگ ڈفرینٹلی آپریٹ کر رہے ہیں ان کمپیریزن ٹو واٹس گوئنگ آن ان بحریہ ٹاؤن. ایسے بالکل یہ ایک جو ہے نا فرق ہے. اور اسپیسیفکلی جو ڈیلز آباد کا ماڈل ہے وہ تو انفیکٹ ایک یونیک ماڈل ہے, اور میں اس کو واؤچ کر سکتا ہوں کیونکہ میں تھرو آؤٹ پاکستان اس چیز کو دیکھتا ہوں. تو یہ بڑا ایک یونیک ماڈل ہے, اور آئی ریئلی اپریشیٹ کہ ڈیلز آباد نے کتنے چھوٹے ٹائم فریم میں ایک اپنے آپ کو برانڈ بنا کے سامنے آئی ہے. ماشاء اللہ سے بالکل ایسا ہی ہے. بیسیکلی دیکھیں ہمارا ویژن, ہمارا مشن بیسیکلی اٹ اسٹیٹس کہ the first thing that strikes in your mind when you listen this word real estate تو وہ ہے رسک. آپ کے ذہن میں پہلا کویشچن ہی آتا ہے رسک, کہ بھائی اس میں رسک کیا انوالو ہے. سو ڈیلز آباد جو ہے نا وہ بیسیکلی یہ جو ایلیمنٹ رسک کا آتا تھا اس کو ختم کرنا چاہتا تھا, اور اپنی کریٹیوٹی کے تھرو, ٹیکنالوجی کے تھرو, بیکاز وی آر اے پلیٹ فارم رائٹ, اور ہر آدمی جو ہمارے ساتھ جڑتا ہے وہ ہم سب سے پہلے جو ہم بھی کوشش کرتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کلچرلی ہمارے ساتھ فٹ ہو, اور کلچر جو ہم لے کر آ رہے ہیں وہ انوویشن ہی ہے, وہ ٹیکنالوجی ہی ہے, وہ ڈیجیٹلائزیشن ہے, گلوبلائزیشن ہے, جیسے آپ نے شروع میں بات کری کہ اٹس اے گلوبل نیٹ ورک. سو سملرلی ہم لوگ بھی جو ہے وہ ایسے ہی کریں اور ایسے ہی کریں گے. سو آئی ایم گلیڈ ماشاء اللہ کہ آپ کے پاس پراپرٹی کا اتنا تجربہ ہے, اور آپ جو ہے وہ اس لیول پہ جا کے آپ کے تجربے سے ہم جو ہے مستفید ہوں گے, اور دیل بی اے ویری گڈ تھنگ. تو مجھے لگتا ہے اب ہم چلتے ہیں سائننگ سیریمنی کی طرف. بیسیکلی ہم ایک ایم او یو سائن کرنے جا رہے ہیں جس میں ایس کنسلٹنسی اور ڈیلز آباد جو ہے وہ ایک کانٹریکٹ سائن کرے گا, اور ہم ان کی سروسز لیں گے, اور ہم آپ کے اوبیسلی دس ول برنگ سم تھنگ ویری پازیٹیو. جو چیزیں ابھی چل رہی ہیں وہ اچھی ہیں لیکن مزید اچھے کی طرف ہوں گی, اور جب ایسے تجربے کار لوگ کومیل کی طرح کے لوگ ہمارے پاس ہوں گے تو ڈیفینیٹلی ول برنگ اباؤٹ ویری پازیٹیو اینڈ کریٹو چینج انشاءاللہ. تھینک یو سو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.